डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच माय वीडियो, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। ओके, तो मैं आपको अपनी एपिसोड 9 सुनाने जा रही हूँ, डायन का इंतकाम। यकीनन आपने मेरी बाकी के 8 एपिसोड ज़रूर सुनी होंगी। अगर नहीं सुनी है तो मेरे चैनल पर जाके सुन लीजिए। उसके बाद ही आपको ये एपिसोड अच्छी लगेगी, समझ भी आएगी। आपको बहुत हॉरर स्टोरी है, यकीनन आपको पसंद आ जाएगी। साकिब पार्टी खत्म होने के बाद रात को 2 बजे नशे में धुत टेरेस पर आया और गिरते पड़ते कुर्सी पर बैठ गया। तभी इसे एक तरफ एक लड़की दिखी जिसके पीठ साकिब की तरफ थी। इसने लाल साड़ी पहनी थी और इसके लंबे घने बाल चमक रहे थे। वो हाई हील सैंडल में थी। और लाल साड़ी वाली, कौन है तू? साकिब ने कुर्सी से उठते हुए एक शराबी की तरह इससे पूछा। लड़की ने कोई जवाब ना दिया। साकिब चलते हुए इसके पास गया। बता रे हसीना, कौन है तू? शर्माती क्यों है? साकिब नशे में धुत था और इसके पीछे जाके खड़ा हो गया। अगले ही लम्हे जब वो पीछे मुड़ी तो साकिब का तो जैसे सारा नशा उतर गया। आंखें सफ़ेद करके ये सारा खड़ी थी। क्या हुआ जी? अब शर्मा गए? ओ मेरे पास आओ। सायरा ने हाथ आगे बढ़ाया। नहीं, तुम मर गई थी। लगता मुझे कुछ ज़्यादा चढ़ गई है, साकिब खुद को झंझोड़ते हुए बोला। सारा साकिब की तरफ बढ़ने लगी। साकिब अपने कदम पीछे हटाने लगा। दूर रहो मुझसे, मैं बता रहा हूँ। साकिब बहुत डर रहा था और उसको धमकी दे रहा था। सारा ने अपनी आंखें बंद कर ली। खोली तो इसके बाल चोटी में बितक गए और इसकी साड़ी लाल से काली हो गई। इसके सैंडल्स गायब हो गए और पाँव पीछे की तरफ मुड़ गए। इसके छोटे से नाखून निहायत लंबे नीले नाखूनों में तब्दील हो गए। सारा ने सर हिलाया और अपनी चोटी में साकिब को जकड़ लिया, ऊपर फिज़ा में उठा लिया। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। साकिब का सारा नशा ख़त्म हो गया था। कभी नहीं, एक मौका दिया था मैंने तुम सब लोगों को 21 साल पहले, मगर नहीं, लालच का और धोखा तुम्हारी फितरत में है। सारा गुस्से से चिल्लाकर बोली। मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। तुम जो कहोगी मैं करूँगा। माफ़ कर दो मुझे। साकिब गिड़गिड़ाने लगा। मैं भी रोई थी, गिड़गिड़ाई थी, पर तुम लोगों ने मुझ पर रहम नहीं किया। मैं चिल्लाती रही, मगर तुमने मुझे तो क्या, मेरे मासूम बच्चों को भी ख़त्म कर दिया। अब नहीं, तुम लोग मेरा बदला देखोगे। एक डायन, एक रवायन का इंतकाम। अब तुम सब लोगों की मौत आ चुकी है, सारा ने गुस्से से कहा और अपना हाथ आगे किया। सारा का हाथ लंबा होता चला गया। सारा ने अपने नोकीले नाखून साकिब के सीने में गाड़ दिए। साकिब बहुत बुरी तरह से चिल्लाने और तड़पने लगा। सारा ने साकिब का दिल निकाला और इसे अपने हाथ में पकड़कर गायब हो गई। साकिब की लाश टेरेस से नीचे गिर गई। अनीस ने नाखून किताब के ऊपर रखा और फिर इस पर हाथ रखकर आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगा और फिर आंखें खोल दी। अब बताओ मुझे, ये नाखून जिस डायन का भी है, वो डायन इस वक्त कहाँ है? अनीस ने किताब से हाथ उठाया और नाखून उठा लिया और किताब को खोला। ओह, तो वहाँ है ये डायन, अनीस ने पढ़ते ही कहा। मुझे जल्दी से वहाँ जाना होगा और इस डायन को कैद करके यहाँ लाना पड़ेगा, अनीस ने कहा और एक तरफ रखी हुई अलमारी से एक पानी की शीशी, एक धागा और एक तीर कमान निकाल लिया। अब मुझे जाना होगा इस घर में। अनीस लाइब्रेरी से बाहर आ गया। साकिब की मौत को आज तीसरा दिन था। नहीं, ये क्या हुआ भाभी? क्या हो गया? ये वो डायन खा गई मेरे साकिब को। पूरे बेग ख़ानदान को सदमा था। अरूसा अभी भी धाड़े मार मार के रो रही थी। रिफ़त इसे संभाल रही थी। आयशा तो बाप की मौत से सदमे से अपने होश हवास ही खो चुकी थी। रियान भी बुरी तरह सदमे में था। आलियान और अनवर बाकी काम संभालने में लगे थे। हरीम इस अचानक मौत से बहुत सहम डर गई थी, क्योंकि इसकी शादी के फंक्शन की रात ही थी। इसका एक सर ससुर दुनिया से चला गया था। अनवर की दुल्हन फ़ायदा भी अपनी बेटी के साथ दुबई से आ गई थी। ये लें अम्मी, पानी ले लें, हरीम ने अरूसा को पानी देते हुए कहा। रिफ़त ने पानी का गिलास पकड़ा और अरूसा को पिलाया। अम्मी, एक बात पूछूं? हरीम पूछने लगी। अम्मी, ये अरूसा चाची बार बार किस डायन की जिक्र कर रही हैं? हरीम कमरे से बाहर आ गई। कोई बात तो है जो ये सब छुपा रहे हैं, हरीम दिल ही दिल में सोचने लगी। ये तो बस शुरुआत है बेख़ानदान। तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सज़ा तो मैं ऐसे तड़पा तड़पा कर दूंगी ताकि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि जब एक रवायन का कहर गिरता है तो क्या होता है। अब तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। सारा गुस्से से चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी। ये पहले मुझे ये पता करना है कि वो डायन कौन है जिसने 21 साल पहले मेरे सास ससुर और शोहर को खाया था।
اور اس کی سزا 21 سال تک میں نے بھگتی۔ اس کی وجہ سے میں نے اپنے بچے کھو دیے اور اس دن غار میں اس نے اس بوڑھے کو بھی مار دیا تھا۔ ضرور وہ ڈائن انہی میں سے کوئی ہے۔ کون ہو سکتی ہے؟ بابا جی کا فون نہیں لگ رہا ہے، انہوں نے رو کر کہا۔ عالیان کی شادی کے بعد وہ ڈائن ہمیشہ کے لیے پتھر بن جائے گی۔ رفعت بار بار فون ملاتے ہوئے کہہ رہی تھی، کہیں آپ لوگوں نے شادی میں تو کوئی دیری تو نہیں کر دی تھی؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ نہیں فائدہ، میں نے 12 بجنے سے پہلے خود شادی کرائی تھی۔ عالیان اور حریم کی رفعت نے موبائل رکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا پتہ یہ کام ڈائن کا نہ ہو؟ نہیں، یہ کام اس ڈائن کا ہی ہے۔ تمہیں یاد ہے نا، 25 سال پہلے اس نے بالکل اسی طرح سب کو مارا تھا، انور نے بتایا۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ وہ ڈائن یہاں آ چکی ہے اور اس کا قہر ہم پر ٹوٹ پڑا ہے۔ بھابھی، کیوں نہ ہم آج ہی یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں؟ کیا مطلب؟ پہلے تو گھر میں اتنا کچھ چل رہا ہے، ہم کیسے یہاں سے جا سکتے ہیں؟ نہیں انور جی، فائدہ بالکل نہیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ بچوں سے کیا کہیں گے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیں، رفعت نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، اب ہمیں انہیں سب بتانا ہی ہوگا۔ کیا بات ہے امی، آپ نے ہم سب کو یہاں کیوں بلایا ہے؟ عالیان حیران ہو کر پوچھنے لگا۔ باقی سب بھی موجود تھے۔ دیکھو عالیان، آج نہ ہم تم سب کو ایک بہت بڑا سچ بتانے کے لیے بلایا ہے۔ کیسا سچ ہے؟ ٹھیک ہے، اب میری بات غور سے سنو۔ بات آج سے 21 سال پہلے کی ہے، جب ہمارے پاس اتنی دولت عیش کچھ بھی نہیں تھا۔ ہماری زندگی بس معمولی سی ایک چھوٹے سے گھر میں گزر رہی تھی۔ تمہارے پاپا لوگ 3 بھائی تھے، انور جی، ثاقب اور سب سے چھوٹا ذیشان۔ ذیشان سب سے چھوٹا تھا اور لاڈلا بھی۔ اس نے ضد کی کہ اسے شہر جا کر پڑھنا ہے۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، مگر پھر بھی جیسے تیسے ہم نے اس کو بھیج دیا اور اس کے خرچے بھی اٹھانے لگے۔ مگر شہر جا کر ایک بہت امیر لڑکی سائرہ کو ذیشان سے پیار ہو گیا اور ذیشان کو بھی اس سے۔ وہ لڑکی ذیشان سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس کے ماں باپ اس دنیا سے گزر گئے تھے اور اسے اس کے ماموں نے پالا تھا۔ ہم نے ذیشان کی اس لڑکی سے شادی کرانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس کی خواہش تھی کہ ذیشان شادی کے بعد اس کے ساتھ رہے، بلکہ پوری فیملی، کیونکہ وہ ایک پوری ہنسی خوشی فیملی چاہتی تھی جو اس کے ساتھ رہتی۔ ہم اور امی ابو پہلے تو نہیں مانے، پھر آخرکار ہم نے اس کی اور ذیشان کی شادی کرا ہی دی اور اس کی بڑی سی حویلی میں چلے گئے۔ اس نے شادی کے بعد اپنا 30% بزنس انور جی کے نام کر دیا اور باقی ذیشان کے نام کر دیا۔ ہم بہت خوش تھے اس زندگی سے، پر ہمیں کیا پتہ تھا کہ وہ لڑکی نہیں ڈائن نکلے گی۔ اور فائدہ بولنا شروع ہو گئی۔ ہاں، اس ڈائن نے ہمارے ابو اور امی کو مار دیا اور ہم تو جیسے صدمہ ٹوٹ پڑا۔ ہم بہت روئے۔ ہمیں ابو کی لاش کے پاس ایک بہت بڑا بال ملا۔ رفعت بھابھی نے اسے بال کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور ان کی ایک دوست زنوبا، جو کہ ایک ڈیڈ وائشی تھی، اس کو دیا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ یہ بال ایک ڈائن کا ہے۔ تو ہمارے پیروں تلے سے